Radio. Taraki Kanuya. Kapitan Peter Wasing, Usapang Ligal. Kayo ay nakikinig. Kayo ay nakikinig kay Kapitan Peter Wasing Sino kanudi? on 98.7 Z Radio. Taraki Kanuya. Kapitan Peter Wasing, Usapang Ligal. Kayo ay nakikinig kay Kapitan Peter Wasing sa Usapang Ligal on 98.7 Z Radio. Ang galing-galing. Basta ka, Peter Wasing. Thank you. Lumay ba hinakuan di buwan, maid makakumaan kang sikay. Alas sige ang ating oras alas 11, 7 na, Usapang Legal, edisyon ng Martes. At muli po, Peter Mauawong Wasing at siyempre ang ating kapartner, wala pong iba, yung ating masipag at magandang konsihala ng ating syudad ng Baguio, Councilor Lourdes Lulu Tabanda. Good morning, ma'am. Morning, Kap. Kumusta ka ngay? Hangka nga na Bagyo. Medyo nabagyo tayo na Ma'am Lulu, ngay nga rod, kasta nga talaga. Basta nga talaga. Sige ngay, ma'am. Pero oray di Metro Manila tatakot, grabe titudo ka no. Kasalidikal man, talagang binuhos na ka no. Kan kway dyan, naglakangay nga ngumato ti danong. Uy nga rod. Baha nga ako naday dyan. Well, this past weeks, medyo kwama dito yung Bagyo. Siyempre, di nangyari di gisad surong. And dagijay, pero ti apresyarok mat, di jay desire ti tao nga tumulong. Manipod ka dagijay rescuers, ang gana dagay tao nga talaga nga timulong. So, it is a show of cooperation dito yung Bagyo, tinangyari ijay. Nakita nga ron nakita ko nakasadno ti kwa nakasadno ti panagtitinulong ti taga dito Pero there are some lessons which I think we are learning from this nga nangyari. Number one is, di landslide area nga di jay, hanga first time. Han nga first time mo nangyari? Yaan. Idi 1967, adamanon. Earlier than that, adamanon. Kaslati na research da, third time dato yun. Third time dato Landslide. Di gisad surong? Di portion nga di jay. Ngam diyan ay kwa, diyan ay bakit na nga tawan na nabayag. Nabayag. 67 day May isa. So nga may isa nga lesson nga na-learn tayo is, dapat ma-identify nga talaga no anya iti hazard-prone areas dito syudad. At dati mapa nga into ti Bureau of Mines sa dijay, nga dati na-identify dati hazard areas dito'y Bagyo. Okay. Ngam ti problema, kasla hanggang papel laeng. Hanggang papel laeng. Because data, mapa nga data, hazard-prone areas, is supposed to be incorporated in our city land use plan. Okay. Ngam di city land use plan nag-expire 2023, i-update pa laeng. Iso nga di may nga session ti council di, we are asking the city planning office to submit the updated land use plan tapno ma-identify kuma no ay nga areas ti hazard prone. Oo nga, no? Kunam tatay Ma'am Lulu, diyan ay hazard plan. Hazard prone. Adati plan, adati intod ti Bureau of Mines. Ay nga mines jay. Ikuha ni Ma'am Apil idi nga adati naka-identify no ay nga ti talaga nga dangerous nga hazard prone areas. Nga mawan di jayan. Ada, ngam ti problema, masapol nga ma-incorporate ijay city land use plan mi. Tapno ibagada,
mabalin nagpatakder ditoy, hanga mabalin ditoy, nagpatakder ka ditoy, dapat one story laeng, kasjay. Kasi di nangyari di gisad surong, nuhanak nga nagkamalit istoryada, 3 stories. Ay mayat gayam nga ro dayta. At least ada gayam di na-identify nga hazard prone area ti Bagyo. Yes. In fact, many areas kano dito Bagyo hazard prone. Ngem ti aramidan da no hazard prone agusada ti engineering interventions. No ibagada nga datoy kot prone ti landslide, nya ti aramidan engineering interventions agriprap da ngem hanga ordinary nga batbato. Oo. Ti usarin ko talaga nga steel bars nga kasta. Adugay steel bar. Tapno hanga landslide. Aha. So it may still be possible to build in hazard-prone areas, but with engineering interventions. So no, bilang ada iti may isang tao nga di dyan ay inaplayan ng atagana kat kasatno na ngay nga mamon ngay nga hazard prone. Iso nga masapol da gay mapa, masapol di land use plan. Ah, Tapno amom, no anya ti kasasaad na, jay nagpatakdaram ti balay na. And actually, most, if not all, dagay structures nga nakapatakder iti hazard-prone areas, awan ti building permit da. ah. So dayto nay nagpatakdar ka dagitoy hazard prone area nga actually handa nga mo siguro eh. No awan ti building permit mo, no hanggang mga ti building permit mo, haan nga maibaga iti city, no hazard prone. Datati may nga usar iti building permit. Dayto na hazard On, ipakita no talaga nga safe di jay nagpatakderam kundi ipatakder mo nga structure. Kasi that is what they are saying now with the use, kasi no surutan tayo aming hazard-prone areas in Baguio, siguro 1/2 unbuildable. Ah, That's why they are saying we have to use engineering interventions. Like I said, if it is steep nga kasta, nga posibleng ag landslide, dapat nagikabil ka iti wall mo. Cavite. Kabite nga, hanga di ordinary nga batbato. So dito nga sumrag ti engineering. Un. Hanga ordinary nga bato. Tano di ordinary nga kabite tayo, no malandslide, ay no accumulate ti rain, ti water, malandslide ka. Bumigay niya. Bumigay. Actually, data kumati usan na dagita rock netting dita highway eh. Dagitoy kakastoy kuma. Wood. Jerak na itik kuma para ditoy. It's supposed to be engineering intervention Oh. to prevent landslides. So we need to know more about this. So that's one lesson we are learning. Number 1, we need to know what areas are hazard prone. Okay. Number 2, are they still buildable? If buildable, what engineering interventions can be used to make them safe? Okay. This is why in the council, we are asking that they will submit as soon as possible the city land use plan Uh-huh. so that we will be able to identify areas such as this for safety. So mabalin nga yung iaramidan yung radyo ti research when Actually, it's being done by city planning. Ah. Ngam our old land use plan was supposed to be up to 2023. Up to now na 2026, handa pa nga in submit the updated nga land use plan ijay council. Okay. Kat no ma-identify when no may submit namin dagiti mamlulo niya taramidan nga ti city. The city will review because the land use plan is the basis of our zoning ordinance. So if there is already an updated land use plan, we will now make a zoning ordinance. We shall tell what area is residential, what area is commercial, what area is a no-build zone. Kasjay. And if residential, how many stories are allowed? If commercial, how many stories? Kasjay.
That is the use of the land use plan and subsequently the zoning ordinance. Adi pa nung may ruwar dito, Ma'am Lulu, i-inform tayo kadagyan ay residente. Hala nga inform na bago mairwar, in fact, no na submit ag consultation kami. Okay. Iba gamit iti tao, kastoy iti kategorya iti dagam. Okay. Tapno maamwanda. Tapno mamwanda. O na tamalamang sa malamang handang mo. And it will also help a lot of people because nowadays, you cannot get a business permit if your business is located in an area classified under the old zoning ordinance as residential. And many of the lots along our main roads are classified as residential. No. But nowadays, aduti komersyalan. Along the main roads ngay, komersyalan. Handa nga makaalat ti business permit ta, residential pa lang ti kategorya da nga daga. So ako I am in favor nga all the first lots along the main roads will be classified as commercial. Amin nagyada di main road. First lot, First lot. main road, commercial. Kasi that's what's happening now. Manmanumat ti balbalay along the main road doon. Kan ko tata, Ma'am Lulu, nagdadakketan ti balbalay di bantay. Yes, Kaya hamong amo no kwa di ay. safe inuhaan. Safe winuhan. That's why ako I am talagang hoping na maaksyonan mi nga dagos data land use plan and the zoning ordinance so that we will be able to tell the people your house is located in a danger zone. Nya te aramidam ngay. Oo nga, no? Numabaling mausati engineering intervention, do it. Otherwise, unsafe. Okay. So, itong taon na ito, siguro ma-action na yan, Ma'am Lulu, no? Yan mo. Yes, we have a special meeting set on the 20, basta one of these 26 ag special session kami for this particular purpose. That's one thing we have to do immediately, and it was confirmed yung nangyari tata, ijay landslide, hazard prone area di jay nga talaga. Ngam dagdiyan ay ba, kuan, dagdiyan ba na landslide, di dyan ay surong ka diyan ay, siguro handamot nga mo di ay. I don't know, amudan sa. Amodan sa. Kasi ham nga first time eh. Ayun gaya mo niya, pang third. Ngam siyempre, dito yung bagyo kami, narigatan ti agbirok ti... Actually, dagay safe nga areas ito Bagyo, siguro good wala ang. Kagad walang, ti safe. Yes, di nga hazardous, good wala ang. Ay na-identify nga ro dagay barangays nga hazard zone. Kadag dyan ay, kadag ito na listener tayo, Ma'am Lulu. No, kahit na nga maamuan, kahit na nga maamuan, no, di dyan ay lugar daw, no, di dyan ay balay dakat hazard prone. Saan sila pupuntang opisina? City planning. Actually, dito'y DNR, dati office ijay, Bureau of Mines. Oo. Mabaling nga ikwada ijay. Mabalin nga, dyan ang I-check. mapansitaan, i-check. Then, that will be, jay ti ang may nga basis, ti araramidan ti city planning, nga land use. No ba,ag-apply ka ti titulo, Ma'am Lulu, handa ba nga, handa ba nga ibaga ti DNR? Awan, handa ibaga. Handa nga ibaga? Handa nga ibaga. Santos ti siyempre, ti desire mo nga makatitulo, ure na ibaga dang, hazardous data, basta titulo ka. So, kahit nasa ti DNR, ure no, amuda nga hazardo, si kandalata ti title. Yes. Although there is supposed to be a regulation nga no ti slope na measuring this much, hanga mabaling nga balayan. Ngam ada tinaala nga exemption ti Bagyo kan Cordillera sa. Iso nga mabalin lata. Mabalin lata. Iso nga ti aramidam dita, engineering intervention.
Wen, no kasat nung kuhay niya, no kasat nung Aramidam nga safe. aramidum nga safe, Wen. no hazardous. Wen. Okay. That's one of the things that we are doing, and I think it was one of the lessons we learned again. Second is, panggap iti how we respond to dagitoy donations. Okay. Personally, napanakijay gisad surong. First 2 days nakita, may samang ang kwarto nga napunumutan iti donasyon. So we have to have a system in the city regarding this. And sometimes, sobra-sobra ngay. For example, dinner. Orela upat-upat, ti mga mapan-mangipan iti dinner. Ti dinner. Upat-upat. Kanhanda mo nga nagtutulag. Handa mo nagtutulag. So, there should be a central office that will see to it nga mako-coordinate amin dagitoy. No, Supposed to be okswado ti agkwadta. Ngam handa nga maarami doon ti kinaado ti ararami doon da. Oh. So we have to work out a system ijay city no, how do we cope with this? Tapno nga masayang. Iwan at no patupad diyan ni nang itulod ti dinner. Kaya mga makan amin. Oray kanda aming nga volunteer nga kasta nga makan. Sayang. So there should be a central coordinating body that will take care of this. Even donations. Nagado ti badbado clothing nga na-donate. May samang ang kwarto mo tan. So na-witness mo dito eh? Yes. In fact, on the 3rd day ata, di gisad surong, di pagturturugan ti adu nga evacuees nga kwarto, ijay Baguio International Academy. Awan mo ti pagturugan dan, tanapon numutan iti relief. Donations. The donations. Di DSWD car. Mayat ti DSWD car, iti awiton da jay ta, nakabox ngay. Kitchen kit, hygiene kit, sleeping kit. Kunana, nakabox na tayo sleeping kit, ada ti mat na nga folding, ada ti mosquitero, ada blanket kasyay. Nakabox na gitan. So, nagawit ti DSWD, iti kakasta. Si mampot ni Secretary ti DSWD, nagitod naman nun. Nagitod naman nun. So, that was in addition to the donations from others. And we're very grateful that the adua po tinag-donate. Ngam, Kap, dapat adalan mo yung datoy, especially in terms of cash. Adungay tinagpo-post iyay Facebook, nga solicit da iti donations, including cash, nga isend mo iyay GC da. Adumot iti sincere, honest, nga intadamot dagi cash donations ijay relief. Ngam adda kanumot dagi jay handa nga intad mo wino kinurangan damot iti cash. So kaya na sa nagkaroon dati fundraising drive. Fundraising adda mo ti porsyento da. Oh. Wino hangat nakadanon jay dapat nga papanan. So inusarda di dyan ay pamilya nga nadangran wenno dayto nay trahedya tapno nag-collect dati donation ngahan mat nga dinmanon Wino nakisayan. Oo nga no Nga madumat dagi talaga nga sincere damot intad damot amin. wen. Nga madamot lang dagi jay. Agasam kap ti Facebook ora nga taga Baguio agsulsulisit. Ti cash. Amo no Hamo no legit weno agpaiso nga ipanda itad da. diyan agsolsolicit Oh, hanga taga Baguio. Outside Baguio nga ada ti post sa GC agsolsolicit da para sa mga kababayan natin na taga Baguio kung kunadamutan. How sure are we nga So kasano ngay nga makwa dagito na Ma'am Lulu? That's why I was telling Okso doon, meeting committee evaluation, maybe the city should establish an official site nga mabali nga pangipatuludan iti cash.
Tapno nga kanya-kanya. Tap na nga kanya-kanya. Yun. Kas pangarigan ko nag-solicit ti PTA. Mm. No niya din na ala na, iyapan na. Ipan na no i-Gcash, ay sa bagay two ways mat. Mabaling ay diretsyon. Kadagi ay beneficiaries. No. But no hamong ay diretso, kat ada ko mati official Gcash site ti city nga subject to audit dato ya. Yun. Nga pangipanan dagiti pangisendam dagita nga kwarta. Oo. Siyempre dagito nga banag hami masyado nga naaramid pa idi tamot nga uso ti Gcash idi. Idi physical nga ipan mo weno ipatulod mo di Office of the Mayor kat ikwada. At least dagiyay impanda di Office of the Mayor okay di jay accounted for. Ngam dagi personal nga nagpa Gcash ta kano nga collection. How sure are we nga talaga nga naipan kadagay beneficiaries? Kasla may medsa Ma'am Lulu no hangay Gcash, i-personal mo nga ipan ni dyan city? Di na dumagaming kathandamot nga makapan. Okay. So, ako, I will suggest na the city will make an official GCash account, but it is Okay. not subject to audit. Okay. It can be under the office of the mayor or it can be under the office of the OXODO, so that all those who want to help, ijay dang aipan. Ije amin centralized. Centralize. Gasong kap, hamang at taga-Bagyo, adamat nagiyay. Maybe some are honest and sincere nga itada, di na kolektada. But how sure are we? Iwan ngayon, tadadag dyan na tadadumang ako Nga usa rin na ngayon, di dyan nangyari. Tapno makakolektada ti para kanyada. Kat kisayanda. Kisayanda. Kasla jay may sa jay nagko ti Facebook. Ngam dato ko clothes. Di ko sukolekta. Nag-comment di may sa. Nung last na may sunog, nagbigay ako dito ng mga damit. The next week, nakita ko, pinapa-sale niya, live sale niya naman sa Facebook. So, Yan ang problema. Huwag magbigay dito. Scam ito. Wala So kahit nasa wanilakla ko na. Wan. Live selling Ila na. live selling na. Dagay kinolekta ng kano nga para dagay fire victims idi. Kat ila live selling na mot kanon. Ngam regarding dagiti kakastoy nga trahedya Ma'am Lulu, no? Dati kastoy. Ada ba iti pondo ti syudad para ti kakastoy nga banag? Yes, we have the calamity fund. Okay. And the city can give assistance. But during our special session last time, I was asking the CDRRMO ni Engineer Karame nung mabaling if we are supposed to declare a state of calamity. Because if we declare a state of calamity, we can use our QRF fund, Quick Relief Fund. Okay. And that QRF can be used for a lot of things related to that nangyari. Pero according to Engineer Karame, hangkan nga nakakwalify ti City PI based on the guidelines for the declaration of a state of calamity. Ngam ni barangay surong mabalin. But barangay surong can. In fact, not only surong, other barangays can. So while barangay surong can, pasit mo't lang na ta QRF da. Basit mo ti Because pondo da. the DRRM fund in the barangay is supposed to be 5% of the total budget. And out of that, 30% of the 5% is supposed to be the QRF. Basit lang data. But what can happen is, maybe we will see if it is necessary, the city can donate to the barangay nga naka-state of calamity. JCT, mabalin nga donate ije barangay nga naka-state calamity. Yes. Ah, Pero kitanda pa'y noon niya ti kasapulan jay barangay. Because if it is a matter of making repropping and all that, mabaling nga i-charge iti fund ti city, the calamity fund of the city. So it may not be necessary to give it anymore to Gisad Surong. so di dyan landslide na nangyari, mabalin nga city, timang ipasimpa, Yes. may paramid. Yes.
And then no City, we know DPWH. kat no narami di Ma'am Lulu mabalin nagsuble. Depends. Nagdyan ada It depends. Pero the mayor has declared it a no-build zone. No no-build zone, talagang hang kamakapatakder ti balay. Ngam, if really necessary, mabaling nga ayusan ti city. Ngam, awan ti mabaling agpatakder ijayan. So kadag ito'y maseknan, ada ba na itulong ti city? No, niya ti pangyapanan na kanyada? Actually, that's one of the problems we have. Kasi, the barangays are supposed to have declared and identified no ayan na ti evacuation center da. And the CDRRMO building ijay is supposed to be an evacuation center. Except that ijay CDRRMO building tata adamot dagi opisina jayon. So actually that is the main evacuation center of the city. So, awan ti papananda dagitoy no malpas di dyan So what happened is many of them napan di barangay evacuation center. And ijay gisad surong hanga umanay jay multipurpose holda nga evacuation center. Tikian ado ti pamilya. So we are very grateful iti Baguio International Academy ta inopen da jay eskwelahan da nga isu ti nagbaling nga may sang evacuation center iti gisad surong. Kat no malpas da itong may punpun dagito na ikuan, dagito na minatay dan, niya ti mapasamak. Awan ba ti Actually, awanon ti adajay Baguio International Center na iyalis dan. Some of them are now in the barangay hall of Gisad Surong. But the other families, I was told, and I hope it is correct, nga adati may nga Christian church, nga adati units na. Okay. Nga napanda ijay, nga nagyan ijay. Because DSWD region has a program para kasta. No, the calamity nga kasta, they will pay the rent of the space, the unit, for I think 2 or 3 months. Habang pagbirbirukan iti pangikabilan, dagitoy evacuees. So, iso di iti napasamak nga ron. Yes. So, DSWD will pay the rent. Habang agbirbirok da. Habang agbirbirok da. Tata, actually, the city is obligated to provide the relocation site. Except that, at the moment, di ipapatakder ko mga city nga relocation site for socialized housing, ije irisan, ije Luna Terraces, hampay mo't nga, nalpas na aramid. So nga, I really do not know where the city, where they will go, no papangipanan ti city isuda. Ngam no malpas day Luna Terraces, mabalinday jay? Supposed to be, but based on what I can see, abot na ng sapay ti 2 taon. Di jay may pararamid. Di pa araramid. Kasi kalsada lang kat problema. Okay. Nabanggit yun tatay Ma'am Lulu nga 2 to 3 months bayadan ti DSWD. DSWD. After that, city ti tumulong kanya da? I do not know if the city will do it. But DSWD will take care of the rent. Nga madamat ti assistance ngayon ti city. Under our assistance to individuals in crisis situation, adamat ti ti city kadagay natay. Natayan. Adamot ti ti city para dagijay na kwanti balayda. Ngam syempre, basit lang ti may ti city. Okay. In relation to that, kadagijay na damage iti balbalayda, ure hanga gisad surong, ta dumatigay da duma, San Luis, Dominican Mirador, kasjay. Kadagijay na damage ti balbalayda, they can go to Oxwado, City Social Welfare, and or DSWD, tada ti may alada nga tulong, cash. In the city, if I'm not mistaken, 20,000. Ti maalada nga cash. Di DSWD, adamot ti maalada. So, dagijay, for example, natin nagtikasilyas da. Kasi adadigay kasjay na slide yan ti kasilyas, kasjay,
they can go to Oxwadu and or DSWD. So niya ti aramidan na nga, picturean da. Picturean da. Ah, Santo mapandayay, agarami dati report, santo pan-inspeksyonan jay taga DSWD or taga CDRRMO, santo ag-qualify dan. Ikanday so dati cash. awan na, tahan lang mga dagja gisad surong. So kayo nasawan, magiging barangay nga dati kas na mabalin. Mabalin. To be certified by the punong barangay. Yes. Awan na, kailangan na mga talaga titulong piman. So, di jay ti may sa kitaan mi, jay panggap ti cash nga agarami kami ti official cash nga pangi-sendan, may sapay, ti panggap ti donations. Ado dagi taga agkukukwa di Facebook, dapat kano, hami nga oray nga dati calamity, nga dumawat iti donasyon, iti badbado. Oh. Nga ti question mat, masapol ti space nga no dawat ti donasyon ti DSWD or Oxwadu oray na awan ti calamity, masapol dati adakkel nga kwarto mapangidulinan. Kasi tinangyari jay agitid da niya hanga na sort out niya. So nga no agdonar ka lang no maminsan sapay kumhanga mangyari. Nigay medyo napipintas mo't dihamat nga pigis-pigis. Santo nung mabalin i-sort out yun para ubing ages kastoy, para teenager, para babae, para lalaki, para lolo kasjay. Tapno nalaklaka. Wan niya, samon to yapan. Samon to yapan. Pagdonaram. Wan. Wantado ka no tinagdonar di ko hanmat ka nung mapakinabangan. Wan nga rod. So nga birbirok na tatano, ayan, dagi jay organisasyon nga gararamit tiragas, panyo alaan ka no, dagi dado mga nadonar nga luplupot, isote osarin nyo para jay negosyo yo nga gararamit ti rugs. Wan niya. Mabalin nga po de, aramidan da nga Rugs. floor mat. Yes, wan. So nga Ayun. dagi jay organizations, you can go to Oxwadu and get dagijay na donar nga hanga mabaling nga mabalin pa nga aramidan nga rugs ta hanga mabaling nga usaron para di evacuees. Yeah. So, And there were a lot of organizations, a lot of responders. Of course, kudos kanya da amin ta talagang adada narigat mo't kap at agbaling nga responder nga agkalkali. bilibak ka dagi dyan ko, nagresponde. Tudo, nabasbasada, Talagang, nabisbisinanda, Talaga nga dire-diretsong awan ti sardeng da. O rabi adada dyan, gana nga maalada amin. So, kanya da, congratulations, our heartfelt gratitude para itinarami yu. Ngam ti may sapay nga nakita tayo nga masapol siguro nga koon tayo is di jay panggap iti responders siguro no minsan gano kaming nagaduda nga umay Gawin. kathandamat aming nga mabaling nga kwa. And we are happy ta adirigay ginatgatang equipment ti city nga nausarda. Iso nga the last session previous to the session gamin, ni CDRRMO, ni Charles, nag-submit the list of projects to be funded under the Calamity Fund, DRRM Fund. Di ko ang dinama ko kini Charles, considering dato'y nangyari nga bagyo, are all of this really necessary at this point in time? Apay, at awan ayati mas importante nga punduan ti city kesa dagitoy nakalista. So, I am happy imbagada mo't datoy nga project oray hampay nga tata. Adati baro nga lista nga isubmit me because of the calamity that happened, because of the landslide and all that. So, nagiyay for example, equipment para kano ti strengthening of the dagiyay disaster responders, inikat mi pay tamas usaran di kwarta para dagiyay mas masapul. So they are revising the list of the
projects to be undertaken under the DRRM fund. Tapno adati ibati nga pundo para dagijay mas importante because of what happened during this calamity. Yan. Okay, Ma'am Lulu. Dapat Dapat di may sa. Nga day topic. to typhoon. Awanan. Awaad. Okay Ato na. pa di may sa pa nga topic nga importante nga Okay. imbagaking ka. Bullying. Bullying. Yesterday, the council session there was a public consultation the council tungkol iti kaskaso iti bullying. Present there were DepEd, ni Jonathan, ni Oxwado, ni Police, hanga imay dagida nga na imbitaran. So anyway, the question is, ada ba ti kaskaso ti bullying? Dito is eskwelahan tayo dito Bagyo. Kuna di representative ti DepEd, so far, this school year, they identified 4 cases of bullying. Di police, report da, ado ti bagbagada nga numero. So anyway, we were informed yesterday nga adati baro nga DepEd circular panggap ti bullying. Amom sama dato ikap, tada kamot yung PTA. Oh. There is a new circular issued this 2026 regarding bullying. Yes, ma'am. Ada ti first level, ada ti second level nga kaskaso, ada ti third level. So, they identified no anya dagijay ko ti first level. First level is more dagijay signs of possible bullying. Hampay nga narami ti bullying ngam ada ti signsen. So, first level dijay. Second level ada ti narami. Di third level di serious. So, anyway, ti nakita mi ijay is DepEd naman is taking positive steps to identify and to prevent bullying. The importante is prevention of bullying. This is where imay di taga Oxwado imbaganan niya ti programa iti city panggap iti prevention of bullying. Ti police mo ti concerned primarily no ada tinakason nga, ada tinaikaso nga, nagbully. So, we are concerned about what can be done to prevent bullying because it also exists in the city. Unfortunately, awan ti representative ti private schools idi kalman, ti adalang ket public ni DepEd. And it was only as far as hanggang na grade 12 lang ti pagtutungtungan. Hanggang na inayon dagijay colleges and universities. So, santo gayam ti DepEd, you do not use the word expulsion. When bawal diyan ay term nga expulsion. Yeah, ito sa rin yung ay. Na nalibatang mo tan diyan ay Exclusion. 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 Santo, ti mabaling kano nga agito ti punishment nga exclusion ni Secretary of Education pa ilaong. Hanggang nga mabalin. Dagito'y SDO nga mabalin. Ti mangitad ti penalty nga exclusion is only the Secretary of Education. To be recommended by the SDO. Recommended laang nga exclusion ng ti penalty sa kunami nga rod. Ay niya nga iti diferensya ti exclusion kan expulsion. No exclusion na kat you will be excluded. No expulsion. No expulsion ang makasublin. Ha, ang kamakasublin. Awan. Expelled ka na. Expelled ka. Numanda kayat nga osaran di word nga expulsion. Awan. Ti kayat na nga ti osaran nga word ka exclusion. Ngam tiket nandong mo lang sa one exclusion, expulsion mo lang di ay. Exclusion, may puwera ka. May puwera ka, ngam ka mo lang makasubli. Mukhang baka anang nga nang laing nga na-explain no anya ti consequence ti exclusion. Pero what is important is what are the programs that are being undertaken to prevent bullying. And number 1, ti imbagan ni DepEd, in many schools
awanti position nga guidance counselor. In the city, out of the 68 schools ba? Wen. Kat sang-sangapulo ka no, the guidance counselor na. Actually, inom lang, ma'am. Sangapulo ko na di kalman. Sa kapulo ko nada. Baka dati na inayon. Sangapulo. So, the Oxwadumat at the proposal da nga gikabil ti city iti social workers iya eskwelaan. Okay. Ang kunak, baka antay nga kaya data nga punduan. So, we are coming up with a proposal nga adati aramidan tayo nga referral system from DepEd to Oxwadu, from the police to Oxwadu. Kasi jay Oxwadu, they will take care of the intervention programs. No, for example, adati ubing nga nagbuli, sinaktan na jay classmate na, anya ti aramidan. No, simple lang nga sinaktan na, hanga serious nga, no, the way, depende, guray, depending on what he did nga sinaktan na. No, sinaktan na physically, tinumpa na kat nasugat di classmate na, then, criminal offense di jay. So, what will we do with the child, especially if he is below 15? Under the law, no below 15, hanga maikaso. So, ti aramidan mi is, ipan medyo ubing, yung social worker. The social worker now will make intervention programs for the child, including involving the parents. Okay. Ma'am, di suggestion ti Oxwado. Siguro, dahito na lang siguro, ma'am, di dawat mi kanyam nga suportaran tayo. Ngamin, adati programa ti DepEd nga kagapay DepEd program. And then, idadadalon mi, nakita mi nga kunan ti parent, mabalin na ka nang tumulong. So, ijay nga nabuo, ijay mi nga naaramid, di dyan ay parent kaagapay task force. Dagito nga parent kaagapay task force, nga mabuti bawat school. Instead nga kunada nga dati agbantay di eskwelaan, dagito yan parent, ma'am, ti agbantay. Takas nakunayo tatay, baka wanti budget nga pangsweldo kati social worker. So, ada day tura yung parent kaagapay task force nga isudan, tinagboluntaryo yung agbantay kadag jobing. That is a very good initiative. No, Yes, ma'am. hanak ang kamalikap, si kati may nga main initiator data nga programa. When, And ma'am, I na- am happy about that. In fact, I mentioned here one time nga idinapanak ijay scout baryo. Kinasok di principal iti skwilan ijay, kat ijay ti minention ko after school hours. Who takes care of the children who are still in school? Example ko nga ro di apok. Di apok, after school hours, no minsan hanga masundungay nga immediately. So inya teraramidan na. Agay ay magtataray da kukuha da dagi classmate na. Dapat adda iti mang supervise kanya da. when, ma'am, Lulu? When? Mangkit kita And the teachers cannot do it because they're supposed to be in the classroom pa lang after taador aramida mo ti teacher. This is where the parents come in. So nga mayat at nga programa yu, nga ti parents will be part of the school programs. So after school hours, no kay dagay ayam, dapat adati parents siguro dahil mo't nga ag-supervise kanya da, nga kitaan na nga, okay da, nga awanti aga-apa, awanti mabuli, kasjay. So nga mayat at nga programa ka. Actually, Ma'am Lulu, may apply ka dagi daduman na tiyamo ka dati talungay school nga ng ikwan. Kat sa pilakma, itad ko kanyam no rabi. I'm very interested in that because When? that is exactly what I was thinking of. Tadi apok nga rod. Agay ayam. Di na minsan kat medyo na ko iso na, I got hurt. Why? Kung kunami mo ta. Oh, kasjay. No, dati parent nga agbanbantay ijay. Hindi ba may mayat? Yun. Itad ko kanya, Ma'am Lulu, bahala kan to nga mang nayon, di Wan. pagsihatan na.
Tat Ti kitak pagpintasan no na. mabalintang aramidan ti resolution winoy niya Wen. ordinance adapon tayo tap nagbaling good practice Wen, ma'am. dito syudad ti Baguio. Yes, ma'am. Mayat natakap. So, kadagayag dangdang PTA, eto, tutulungan tayo ni Ma'am Lulu para Yes. mai-plaster natin ng mas maganda. Wanta may mayat mat at involvement ti parents. Yes, ma'am. Dahil tati rason, no? Apay nga isuti naramid mi nga programa, tangamin, mamati kami, nga no parent iti frontliner para iti safety ti ubing, mas kwan ngay, mas may puso. Wen takas lang anak na nga. Takas la anak na, Takas di ay la anak banbantayan na. Wen. Wen. Santo, it will also help ease the burden on the teachers. Yes, ma'am. Because after classes ka no, adupay ti aramidan di teacher. Agsimpa, agkastoy, ada aramidan na. So nga, mayat data. Okay, Even Ma'am Lulu. during school hours, Kap, Hmm. ay, Ang ating parent kagabay task force, magmula opening of classes hanggang dismissal. dismissal. When? Hala nga dismissal kumaiban after dismissal When- Kadagi agbati nga jay agay ayam Ah, kasla di ti- apok. Ti nagtutulagan mi, handang agawid, hanggang nga dati estudyante. The learner jay. When? Oo, mayat. Very, very good program. Iso nga kinasaritak madagilan ni parent ang dagi volunteer, dagi kahit nag-volunteer, kahit damat piman. I'm happy nga da program nga kasta. Hmm. Tapno nga ibaga ti tao nga ti PTA pangkolekta lang. Kan may sabi, Ma'am Lulu, napansin ko naman lagi naman nakatambay ang mga parent sa mga gate ng eskwelahan. Yes, but Oh. if they do not have the program like that, they may feel that they do not have the authority nga When? involved in jay. Ta, I know, baka ko na di parent, wambiyang ko ta, hangkumat nga anak data. Sige, At least the programa you, now they have the authority, the basis Oh. to do something. Hanga di jay, hangkumat nga anak data. When kasi. Bibigyan pa natin sila ng mga uniform and ID para may pakilala natin sa ating mga parent na iba and then sa ating mga learner. Tano, dati concerned mabalinda nga si Dagan yan ay parent. Mayat nga program data kap, mayat. It will intensify the safe environment in the school. So Yes, that ma'am. the school will be a safe space, Well. not only in terms of gender, not only in terms of in terms also of talagang brutal force kasjay. Sige. It will hopefully minimize cases of bullying. Mayat, Ma'am Lolo, na-presentar mi kanyang dayto na how long will it take bago nga karon nga tayo iti resolution na? ay no itad mo kanya kat siguro to naman day ay kwami ng baka mapan committee and all that. Pero before September 15, hopefully, Meron na. meron na. One tayo launching tayo. One. Okay. Mayata ta nga programa kap and it is part of the initiatives on anti-bullying. Like I said, dapat eskwelaan, safe space. Nga no, inpan mo di anak mo di eskwela, no, ekspektarang nga no, may mo, sunduan mo nun, when no agawid, safe isuna. Dijay. Okay. In relation to that kap, I just like to announce, the Girl Scout, nag-distribute kami iti metal detector in certain schools. Tapno, diya iti may nga aramidan for safety. In fact, one of the questions raised yesterday is, what is the policy of the schools regarding cell phones? Kasi bullying can also be cyberbullying. When kaya mi na? What is the policy of the schools regarding cell phone? Ang pagkakalam ko, Ma'am Lolo, hang allowed Hang allowed to use the cell phone. Oh. Pero in some schools, they allow the student to bring in a cell phone, but they cannot use it. while in Aglalo the ka dagito school. yung high school niya. One. Agamin makikita mi sudan no break time da cellphone da. Pero the iti may sa kind of bullying, but cyberbullying. Okay. So anyway, DJ Apo, nga may greet ko man ni Attorney Sige, Ma'am Rinan Lolo. Diwas. Rinan, busy ka kano, panggap data Burnham Lake. Inaugurasyon into no September 1. So ito no September 1 mag-open na yan. Yes, according to Attorney Diwas. Dapat dagi dyan na ikweje, bangka? Yes, adati bangka nga ikwada, ngam tatakot kasla
i-organize da and making it more orderly. So that ti istasyon ti bawat grupon sa nga adabangka na tapno awan ti problema ta wide pa lang di lake nga mabaling nga pagkuan. Santo i-require ni Mayor nga baro ti bangka. Kan sabi lang matawan tudo na. Unmut tatati. Pero hopefully September, yeah, but we cannot tell with the weather. Ta kasalatata, believe ka kap, awan trabaho man di City Hall. Ata, awan kaya niya. Adati tinag-order DILG. No kaano nga napintas ti tiyempo na. Un. Awan trabaho, awan ti eskwela. Supposed to be work from home. Ngam siyempre, nagbe-base naman sila kasi sa report ng ating mga Nang kunada nga heavy rains. Oo. Nya nga iti work from home kasi jay driver. Ay nya nga iti work from home. Anyway, Kap, agpasalamat akmanan ti opportunity nga inted mo kay Nyami nga makiistoryaking ka noon niya ti mabaling nga aramidan nga para ti pagsayatan. So, salamat kay Nyayo. Ay na maraming salamat din Ma'am Lulu at yung ating programa dito para sa safety ng ating mga learner. Alam ko na magagawa natin ito at umaasa kami sa inyong tulong. Bigay mo kaagad, Kap, para Yes, gawin natin ang homework natin. Okay. Homework. At sa lahat ng ating mga listener, mga viewer na nakatutok po sa programa ng buong 98.7 sa radio, God bless po sa ating lahat. Kayo ay nakikinig kay Kapitan Peter Wasing Sino di? on 98.7 C Radio. Taraki kanuya. Kapitan Peter Wasing, Usapang Legal. Kayo ay nakikinig kay Kapitan Peter Wasing sa Usapang Legal on 98.7 C Radio. Lumay Wala kasi ang galing na